Bonjour EB9, on va travailler la session 2005, session 2. Premier exercice. Le document ci-dessous représente une lentille convergente L. On peut savoir que c'est une lentille convergente des flèches. Son axe optique X' ou X, un objet lumineux AB et un écran E, شاشة. Construction de l'image A1B1 de l'objet AB donné par L. L'image A1B1 se forme sur l'écran. يعني صورة الأب اللي اسمها A1B1 موجودة على الإكران على E. Reproduire à la même échelle le document ci-dessus. Reproduire نرجع نرسمها. ديكم ترجعوا تجربوا ترسموها على بابيي مليمتري. وبنكتب الإشال لحد الرسمة. تتذكروا شو يعني 2 سنتيمتر الإشال. 2 سنتيمتر ça veut dire chaque centimètre sur le papier millimétré est en réalité 2 cm. يعني صغرنا الرسمة نص. كل 2 سم عم نرسمهم سنتيمتر. 5 سم en largeur يعني كل 5 سم بالحقيقة عم نرسمهم 1 سم. اوكي بس انتو كرمال ترسموها بترسموها بنفس القياسات مثل ما هي مرسومة. اوكي. Question 2. Précisez en le justifiant la position de l'image A1 de A. Où est l'image de A à 1? Ils nous ont dit هن قالوا لنا que AB هي sur l'écran E. بس A هي sur l'axe optique. يعني صورة ال A بدها تكون كمان على الأكس أوبتيك. تتذكروا كنا منلاقي B1 ومننزل منها perpendiculaire على الأكس أوبتيك وبنكتب A1. ليش؟ لأنه A و O و A1 بدهم يكونوا ألينيي على نفس السطر. فإذا où est A1 est sur l'axe optique. 3. Tracez en donnant les explications nécessaires la marche du rayon lumineux permettant de trouver la position B1 de B. Et كيف بدنا نلاقي B1? Tout simplement, on dessine le rayon émergeant de B et passant par O. اللي طالع من B وبيمرق ب O. Il va continuer son chemin sans déviation بدون ما يغير طريقه وراح يوصل على الإكران E. هن قالوا لنا إنه على E. فإذا l'intersection de ce rayon avec l'écran E, c'est le point B1. Donnez la nature de A1B1 et trouvez sa grandeur. Nature يعني réel أو imaginaire. إذا كانت من بعد اللانتي, alors bien sûr elle est réelle, elle n'est pas virtuelle. Et sa grandeur بدنا نلاقيها من الرسمة. هلأ ما بس منعد كم كروب، بدنا نعد كم كروب وبدنا نضربها بالإشال لأنه كل كروب هو 2 سنتيمتر. مثلا إذا كانت 3 بدنا نقوله هي 3 fois 2 A1B1 égale 6 cm. L'image A1B1 est-elle droite ou renversée par rapport à AB؟ أكيد رح نلاحظ إنه B1 رح تكون من تحت. فA1B A1B1 vont être renversés. Trouvez la distance D égale OA1 entre l'image et la lentille. نفس الشيء وقت هيقولوا لنا trouver la distance ما بس بدنا نعد كرويات بدنا نعد combien de carreaux et on va multiplier par l'échelle اللي هي 5. Tracez en le justifiant la marche du rayon lumineux permettant de déterminer la position du foyer F' de L. ديكم انتو تفكروا كيف معقول نلاقي foyer image F'. من بعد ما تلاقوها رح يكون هين آخر سؤال. déduire la distance focale F نلاقيها من الرسمة وبنضربها بالإشل اللي هنا عاطينا إياها. أوكي فكروا بهيدا، فكروا بكل الإكزرسيس وخاصة بالبارتي سي. فإذا هيدي دورة سنة 2005 الاستثنائية. بون شانس.